Hi, it's Moya Koloko. Goeiedag, dis Werner van der Linde. Hallo julle, my naam is Kobus Maree. Hi, this is Eugene van der Westhuizen. So hierdie is 'n toeslipie vir ons upcoming podcast. Kom ons kyk hoe gaan die dinge werk. Die video gaan nou speel en almal se name gaan hallo. Werner is ongelukkig nie nou hier op die oomblik met ons nie. Wynand is 'n guest. So kom ons kop die ding af. Wat vir julle die een ding, net een ding, het ons die seisoen wat verby is gekos. Vir my was dit ons home games teen Suid-Afrikaanse spanne en ons home games. My grootste doodsteek vir die Lions hierdie jaar was die afrigtingspan wat absoluut geen kontinuïteit kon handhaaf nie. Ja, daar is verskillende faktore, beserings, uittredes, ouens wat geteken het by ander unies, ouens wat oorsee is en so aan. Maar my grootste doodsteek lê nog steeds by die afrigtingspan. Goeienaand almal, Niels, ek stem 100% saam met jou daarso. Vir my persoonlik is ons basiese foute ook gewees. Basiese foute vir my is soos wanneer ons op die aanval is en ons skop balbesit weg. In daai doodsnikke wat ons nog agter is, moet ons balbesit hou en ons moet laat die bal beweeg. Selfs met ons vorentoe aangees en ons lynstane. Ek voel ons moet werk daaraan. Jy kan nou vir my sê ook dis te veel, maar basiese foute is vir my. Evening gents, from my side, I think it's old story not playing full 80 minutes, losing concentration and giving too many penalties away. Obviously, home games has to be won, and picking the right people for the right jobs, the right players in the right positions. It's very important to me. So yeah, I want to say I agree, it's home games and beating South African opposition, but we broke the curse and we beat the Bulls, so that's a start. That we did. And even in Currie Cup, we beat the Sharks, we beat the Cheetahs, we beat the Pumas. Kyk nou die ander ding, want ek weet nie hoe voel julle daaroor nie. Ons was actually goed op toer gewees, né? Ons daai eerste 3 games op toer gaan wen. Nogal een van hulle teen Ospreys. Toe kom ons terug, Suid-Afrikaanse span, die wiele kom af. Niels, so in die kooi daai, definitief. Ek stem saam daarso. Ons het 'n lekker nuwe groot wedstryde gewen en het nog oorsee gewees. En hier kom ons weer terug Suid-Afrika toe, hier val ons vas. So 2-3 jaar terug was ons die nekkies van die plekkies gewees. Ons het hulle almal jaar na jaar geoordonder. Kyk, is soos Oom Eugene sê, ons het goeie spelers verloor, maar ons het net sulke jong en goeie spelers gekry. En ons het nog ervare manne. So ook wat, soos hy sê, moet ook maar gekyk word daar na die afrigtingspan. En dalk bietjie hoor ook, as jy so daaraan dink. Niels, ja, nee, ek hoor wat jy sê. Die groot ding vir my is, dit lyk vir my asof wanneer die Lions teen Suid-Afrikaanse spanne speel, is hulle vir my soos 'n haas in 'n kar se hoofligte. Hulle on stage fright. Hoekom? Weet ek nie, maar weer eens daar lê die blame by die afrigtingspan deur die verkeerde taktiek en die verkeerde gameplan teen Suid-Afrikaanse spanne te speel. Jy kan nie soos al gesê is, 'n balbesit wegskop. Jy kan ook nie wil catch-up rugby speel. As jy in die eerste 20-30 minute 20 punte teen jou het, teen 'n kwaliteitsspan soos die Sharks of die Bulle of die Stormers, jy gaan pak kry. Jy moet van die begin af, jy moet 80 minute rugby speel, nie net 40 of 20 nie.
Yes, exactly. And then the key word becomes consistency, because we've managed to get some wins, but we need to now just keep it consistent where we can continually win. Presies daai soos oom Eugene sê. Dit voel vir my, sê vir my of ek verkeerd is. Ek voel so. Dit voel vir my asof die leeu's pick-up rugby, dis al partykeer 'n gewoonte. Ek kan slange vang. Dan is dit daai eerste minute verloor ons 'n 3 of 2 teen ons. En dan kom die tweede helfte, dan speel ons soos een of ander iets wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Maar dan is dit te laat. Dis pick-up rugby. Ek glo nie daarin nie. Daar het ons nou weer die naweek gesien met die Bokke teen die All Blacks. Jy kan nie teen 'n goeie span pick-up rugby speel nie. Jy moet 80 minute speel. En ek glo ook, jy moet 80 minute speel van die seisoen begin het tot die seisoen eindig. Hierdie wat hulle sê, ja, is die eerste game, die tweede game, nonsens. Ja, dis daai eerste of tweede game wat jy dalk teen die ou einde van die aand, van die dag, jou in die gat gaan gryp, ja. I fully agree. Consistency and continuity, because it seems like the guys are on the front foot, and then they kick the ball away, or they try and kick the ball into the gaps or behind the players, and that's where the ball goes, basically gets lost. Those guys pick up the ball and they counter attack and they run circles around us. Continuity, you cannot pick a new side every game. That's where continuity comes in as well. Because and you can't change the game plan every weekend either. You stick to a basic game plan and you adapt as you play the game. And there, I place the blame squarely on the shoulders of the coaching team. We are care to comment on that. Guys say we're playing catch-up rugby, and indeed we are. 2 seasons ago, we never scored first. Now, last season, we're changing that around. We're building the tries first, and then we come second in the second half. What's your thoughts on that one? Ek kan praat nou van jy kan nie jou spelers change nie. En ja, dis 'n groot probleem by Ivan, want hy wil 5 veranderinge maak per game en jy kan nie dit doen nie. Dis wat vir ons gewerk het saam met Johan Ackerman en Swys. Hulle het nie veranderinge 1 of 2 gemaak per game. Dit was 'n gehele span wat saam speel. Nou sien ons te veel veranderinge. En ja, ek stem saam. Niels, net my 2 sent werd daaroor. Ja, jy is 100% korrek. Maar dit blyk vir my asof die ouens dink, weet, hier by halftyd, as hulle sê so tussen 9 en 15 punte voor is, asof dit genoeg is en die tweede helfte lê hulle slap. Met ander woorde, hulle dink hulle het nou genoeg gedoen om die game te wen. Dit is 'n mental ding. En hoe daai ding uitgesorteer moet word is deur die coaching staf. Regtig waar, jy kan nie aan 'n game gaan en dink, okay, ek is nou 12 punte voor, of ek het 3-3 gedruk of 4-3 gedruk, ek het nou 'n bonuspunt, bla 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 bla, en op die einde van die dag kom daai span in die tweede helfte en hardloop gader deur jou. En dan verloor jy met 5, 7, 9 punte. So ja, dis nou maar nie dit. Yeah, I agree that playing catch-up rugby, really not a good idea. And absolutely agree that, especially when you're up against top sides, you are going to battle. It really is that way. What you want to do, start strong, finish strong. Better yet, play consistently well throughout. Don't have those lapses. Unfortunately, our expensive moments, or our lapses in judgment were expensive. Quite literally, all our mistakes ended up being expensive, and that is something that we need to cut down. I think we have started, but we do need to be better at, again, that consistency and continuity, as you said.
Niels, dis soos wat jy sê daarso. Met Johan Ackerman en dinge, hy het al die dinge, hy het hulle gehou. Hy het die manne in hulle posisies gehou, game in en game uit. Dit is soos die All Blacks vir die afgelope jare gewees, tot en met nou se veranderinge. Hulle het by afrigtingsspan gehou en hulle het by die selfe span gehou, die spelers in hulle posisie, dis kom hulle so kookwater is. Nou, hoe kan die mense tans in die rugby unie, die Lions rugby unie dit nie raak sien nie? Die groot kop, die manne wat die besluit te neem, maar ek en jy wat op die paviljoen sit en op die kantlyn sit, ons sien dit raak. Daai tikkel 'n bietjie my brein. Wat weet my 'n bietjie wat jy daarvan dink? Werner, ek stem 100% saam met jou. Dit bekommer my ook dat die powers that be dit nie, ek weet nie of hulle dit nie kan raak sien of hulle dit nie wil raak sien nie. Jy weet, daar's 'n gesegde wat sê daar's niemand meer doof as die een wat nie wil hoor nie, of meer blind as die een wat nie wil sien nie. So ja, ek weet nie. Dit lyk vir my asof daar 'n power struggle in die unie is, in die topbestuur. Ares swaai die scepter en wat hy sê gaan. Dit maak nie saak reg of. So I think we probably should get a performance psychologist back in, because that was actually a big thing that assisted us during that time when Johan Ackerman and Swester Brain were there. Part of the big turnaround was a performance psychologist came in, chatted to players and staff alike about what the plan would be. Right, like what is the union trying to achieve? What's the common goals and things like that? And if you look at what the Sharks are doing, where, you know, when people are now signing to the union, they sign something on a rock and they put it in a pool all together and that sort of thing. I think that's the sort of thing that could really help the Lions again. Kyk, ek sien julle manne is lus vir gesels. Hierdie was nou eintlik net 'n toesloopie, maar ons bou die content hierso. Net een vraagie nog. Mam Kobus, ek dink jy moet die ene antwoord. Want jy het nou 'n bietjie laat ingekom. Frankie Horn. Wat dink julle van Frankie Horn? Toe daai man terugkom, toe begin ons games weer wen. Ek sê nie een swaakie maak 'n somer nie. Maar wat se beskou maar Frankie Horn nie in die leeuspan nie. Eerlik, I would honestly, I'll start Franco Horn and then put JC as an impact player. He's very quick on his feet, very clever, but Horn is a hard worker, and we need that right from the start. I would start Horn and then bring JC from the bench, but that's only the way I think. I honestly think Frank Horn is one of the best players we have and definitely has a spot in the team. But I'm thinking about it and I don't know if he should start every game or if he's a player that, you know, I likened him to Bob Skinstad, where he's not the biggest of players, not the most physical, but he's a guy who's a very intelligent runner, and that's someone you'd want against tired legs. But that's where it becomes a bit tricky, because for instance, say you start JC Pretorius, Ruan Venter and Frank Horn, right? Who do you bring off the bench for impact? Like if we have Manu still, we bring him on. If not, then no. But I think if we, like say we don't have Manu, then maybe you have Frank Horn coming off the bench as that impact player who will really bring some go forward. In a sense, I agree with that statement or that idea. But you cannot always expect one player to come on, say, after 20 minutes, 30 minutes, second half, or whatever the case may be, and make an impact and turn the game around. One player alone cannot do that. Yes, he can have an impact, and Frankie Horn I rate quite highly as well. So a person is basically stuck between a rock and a hard place as to how you utilize him.
Nag sê almal, dit was nou 'n lekker geselskap gewees. Tot ons weer gesels en hou die Leroy hoog. Totsiens. Good evening, all my fellow Lions supporters. Have a great evening, and we'll speak again tomorrow. Thank you, everyone. Really good conversation that we had. And yeah, wishing everyone a very good night. Bye everybody, have a good evening, and thanks for the chat. It was really informative, and great minds think alike.